Super Daddy Gabriel no anana sa kustudiya sa Naga City Police Station kini usa ka 35 anyos nga dalaga Super Daddy Gabriel no nga nalutsa ni siya og warrant of arrest sa kasong qualified tip. Nadakpan ni siya baga alas 9 Gis kagapon sa buntag dito sa may barangay South Poblacion, Dakbayan sa Naga. Kini maog 35 anyos nga dalaga lumadni nga taga sitio Tinabangay, Alaska, barangay Mambalig, Dakbayan sa Sugbo. Aga baga operating team o sa tracker team sa Naga City Police Station, pinanguluhan ni Police Staff Sergeant Crispin Amakiton, ingon Police Staff Sergeant Boots Pama, aga dalig miserve sa warrant of arrest violation sa qualified tip nagibitsahan kini og June 26 2024 nga gi-issue ni Judge Dennis Larobes, presiding judge ni sa Regional Trial Court Branch 76 7th Judicial Region Cebu City o diya sa Naga City. Ang korte mihatag og pagtugot diri nga maog dalaga nga makabutang kini og piyansa nga 40,000 ka pesos alang na sa iyahang temporaryong kagawasan. Kini si Guama Lugronyo sa GMA Super Radio DYWS. Dapat totoo. Super Radio.